Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien wa la khair. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ce plateau de gâteau pour l'Aïd, Inch'Allah. اليوم جيت هذا البلاطو ديال الحلوى ديال العيد. J'espère qu'elle vous plaira, Inch'Allah. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Donc là, pour ma deuxième vidéo, pour les gâteaux, donc là j'ai 250 grammes de beurre que je fais fondre. Là j'ai 250 grammes de الزبدة اللي غادي نخليها تذوب. On va passer au sirop. Donc on a 2 mesures de sucre avec une mesure d'eau et un morceau de citron. هنا غنديرو السيرو جوج كيسان ديال السكر مع كاس ديال الماء وواحد القشرة ديال الحامض. Là j'ai un paquet de كنافة. هنا عندي باكيت ديال الكنافه وعندي انا assortiment de fruits secs وعندي هنا الكركاع واللوز اللي عندكم موجود. Là je vais laisser le beurre refroidir. Là غادي نخلي الزبده باش تبرد. Prendre un petit bol, on va mettre de l'eau, à peu près la moitié d'un bol, et je vais rajouter du sucre vanille. هنا عندي زلافه واحد نص زلافه ديال الماء وغنزيد عليها واحد شويه ديال السكر فاني وغادي نخلطو مزيان. Donc on mélange cette eau avec le sachet de sucre vanille. Ça on va se servir pour ouvrir la kunafa. Là moi je vais utiliser que la moitié, donc je vais utiliser 250 grammes. هنا انا عندي غير بلاطو واحد دونك غادي ندير غير 250 غرام. دونك لا جو في لوفري غادي نحلها وغادي نخلي غير النص. دونك افيك لو بول دو on va faire pénétrer cette eau aromatisée de sucre glace dans la kunafa. دونك كما قلت لكم داك الماء اللي درت بالفاني غادي نحل به هاد الكنافه كتحل facilement. Donc juste après, voilà mon beurre a refroidi. La zbda d'habit غادي نزيد لها شويه ديال الزيت. Donc là je vais rajouter un petit peu d'huile. Voilà, on va mélanger le beurre et l'huile. Et là je vais verser un petit peu sur la kunafa. هنا غادي نرمي غير شويه ماشي بزاف باش نخدموا هاد الكنافه. Et le reste on le mettra à la fin quand j'aurai fini mes gâteaux avant de les mettre au four. ونحلو مزيان هاد الكنافه بالزبده. Il faut faire pénétrer le beurre entièrement dans la kunafa. Après elle va être vraiment tendre, غادي ترطب مزيان. Donc là je vais commencer le façonnage. Donc كما قلت لكم عندي اللوز والكركاع واللي بغيتو لي نوا اللي عندكم في الدار. وعندي هاد لا بتيت كوبيل درت فيها شويه ديال الزبده كما شفتوا في لا فيديو. Voilà la petite coupelle. Donc là je vais prendre un petit peu de kunafa. Je vais la mettre au fond de la petite coupelle. Et là je vais mettre les fruits secs. المهم نزيد شويه ديال الكنافه ودرتها في هاد لا كوبيل ولا اللي عندكم. المهم هادي غير فكره. Je vous montre donc juste comment moi je prépare ces gâteaux. Si vous avez une autre idée vous pouvez la faire. Donc j'ai mis des fruits secs et j'ai recouvert encore de kunafa كما كتشوفوا في la vidéo. درت الكنافه من بعد درت هذوك الكركاع واللوز
والبيستاش واللي عندكم زعما. من بعد عاود درت الكنافه وبركت عليها مزيان. دونك j'ai appuyé et là je prends un plat qui va au four et je renverse la coupelle pour donner cette forme carrée. Si vous avez une coupelle ronde vous pouvez la mettre ronde. هنا كيما شفتوا انا عندي هذه كاريه ندير ليها الحلوه كاري. لا عندكم مدوره ديروا مدوره، هذه غير فكره وصافي. Donc on continue, on beurre bien cette petite coupelle, on met la kunafa au fond, on met l'assortiment de noix, l'assortiment pardon de fruits secs au milieu et puis on recouvre de kunafa. Cette recette est très facile mais franchement délicieuse, vraiment délicieuse. هاد الوصفه راها سهله وكتجي زوينه زوينه زوينه. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. دونك لا جو في كونتينيي ا فاسوني مي بتي غاتو. المهم هنا غادي نكمل الحليوه ديالي ونرجع معكم من بعد. Donc j'ai fini de façonner mes gâteaux. Donc là je vais prendre le beurre qui reste. هنا غادي نهز ديك الزبده اللي بقات et je vais la mettre par dessus. المهم نديرها من الفوق كما كتشوفوا في لا فيديو. انا الفران شعلته 180 درجه. دونك là le four il est à 180 degrés. Je vais la cuire à peu près 20 minutes. هنا كيما تشوفوا راني كندير الزبده من الفوق وراني شعلت الفران 180 درجه وغادي نخليها واحد 20 دقيقه. Voilà, mes petits gâteaux sont cuits. هنا الحلوه هي وجدات وطابت. السيرو ها هو وجد راه برد. Donc le sirop il est prêt, il a refroidi. Donc je vais le mettre directement sur mes gâteaux. هنا غادي ندير داك السيرو من الفوق ديال الحلوه وغادي نخليها حتى تشرب مزيان ومن بعد ونحطها في البلاطو. دونك غادي نخليها. Donc je vais laisser bien absorber. Il faut bien laisser absorber au moins 2 heures et puis après on va les mettre dans les petites caissettes. هنا كما قلت لكم خليتها واحد 2 سوايع هكا تشربات مزيان ومن بعد درتها هكا بدوك الكوغطات الصغار.
Voilà la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À une prochaine recette, Inch'Allah.